Okay, so chapter 9, ini last lah. Maybe hari Isnin nanti kita akan sambung sikit chapter 9. And then hari Selasa cuti, betul? Ya Miss, betul. Kamu tahu ke cuti ke tak? Saya pun tak tahu cuti ke tak. Betul ke cuti? Dah tahu Miss. Cap-cap je. Okay, so hari Selasa tu start, depends lah nanti saya bagi tahu. Tapi maybe kita akan terus start chapter 10. Okay, so chapter 9 kita recap sikit apa yang kita dah belajar, which is dua benda. Okay, kamu tengok macam mana tahu soalan tu ialah soalan chapter 9, dia mesti ada perkataan random variables. Okay, kalau kamu tengok perkataan random variables, so itu ialah chapter 9 and then you have to identify two things. So either discrete random variable ataupun continuous random variable. Okay, kalau dia discrete sama ada dia bagi kamu PDF ataupun CDF. Okay, kalau dia bagi PDF, kita boleh terus cari mean, kita boleh terus cari variance, and kalau dia lukis graf, kamu tahu graf kamu macam mana. Kalau dia bagi kamu CDF, kalau dia suruh cari mean, mesti kena ada PDF dulu. Okay, so kamu kena tahulah apa yang soalan bagi kat kamu juga. Apa yang soalan bagi kat kamu dulu. So same thing for continuous random variables, yang dekat sini banyak sikit lah. Alright, sama kita ada PDF, kita ada CDF. And the most important thing is to remember the definition. Okay, kalau PDF, CRV, kita ada integrate from negative infinity to infinity fx equals to 1, which is this is used to find a constant or show PDF. Same thing untuk discrete random variable. Okay, in definition dia. Ini semua kita dah discuss dalam kelas kan. Okay, hari ni kita akan tengok few questions yang mana saya dah tunjuk dalam video juga how are we going to find constant given CDF. Okay, kalau dia bagi kita PDF, kita nak cari constant, we can use this definition. Tapi macam mana kita nak cari constant kalau dia bagi kita CDF. Okay, so hari ni kita akan buat soalan pasir. Kalau sempat kita sambung sikit soalan tutorial. Alright. Okay, boleh tengok dulu soalan ni. Right, so two things we have to identify. Sama ada CRV atau DRV. So given to us CRV and given to us CDF. CRV, CDF. Kalau kita tengok dekat sini pun kita tahu, okay, sebab dia ada capital F dekat situ. So where A and B, dia bagi kita function, ada satu, dua function. Where A and B are positive constants. So the first question asks us to find the value of A and B. Okay, so kita tahu kalau kita nak cari constant untuk CRV, we have to use negative infinity fx dx equals to 1. Tapi ini kalau soalan bagi kita PDF. Okay, so if the question give us CDF, continuous, nama pun continuous. Daripada chapter 8, topik limit last semester, kita ada belajar limit from the right is equals to limit from the left. Okay, apa pula ni? Limit from the left. So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh equatekan the two limits together. Okay, sama je sebenarnya konsep macam kita cari limit yang dulu. So here, we want to find A and B. So ini ialah function yang ada A. So we can choose negative 2 dekat dalam ni. Alright, negative 2. And then kita equatekan dengan limit negative 2 from the left dekat sini. Okay, contohlah kita buat number line lah dekat sini. Baru nampak. Kita ada number line. Right, negative 2, 1, 3. Always do your number line baru jelas apa yang kita punya function. So this one is ax minus x cubed over 3 plus 4 over 3. This one is x cubed, x square minus 5x plus b. This one is 1, this one is 0. Okay, cumulative. So mestilah total dia 1. So now what we are going to find is the constant A dekat sini. So apa yang kita akan buat ialah kita akan cari limit negative 2 from the left equals to limit negative 2 from the right. So what we are going to do is we are going to substitute f negative 2 from the left equals to 0. Okay, substitute negative 2 dalam 0 dapat 0 lah obviously. And then we are going to substitute f negative 2
from the right, which is the function is here, ax minus x cubed over 3 plus 4 over 3. So a negative 2 minus negative 2 cubed over 3 plus 4 over 3. Okay, so ini kita boleh tulis lah negative 2 from the left, negative 2 from the right. So here we have negative 2a plus 8 over 3 plus 4 over 3, which is we end up with negative 2a plus 12 over 3, 4. Betul ke? 4. Betul, Miss. Okay. So kita tahu equal limit dia sama. Okay, limit dia sama sebab dia continuous. Ingat tak kamu punya 3 condition kalau dia continuous tu limit kiri mesti sama dengan limit kanan. Okay. Yang nombor 2 ialah kalau kita substitute kan FA is defined and then barulah dia continuous. Okay, ini daripada topik last semester chapter limit. So what we know here is negative 2a plus 4 equals to 0. Just limit from the left is equals to limit from the right since it is continuous. So now we find our a which is sama dengan 2. Okay, so dapat a. Next is we want to find b. So apa yang kita akan buat sekarang? B kita dekat sini. So we are going to use 3. Sebenarnya boleh juga guna 1. Okay, you can find one from the left, one from the right. Okay, sebab kamu dah ada A kamu. But we want to make our life easier, so we just compare 3 from the left, 3 from the right. Okay, we know that limit 3 from the right tu ialah F3 from the right equals to 1. And then F3 from the left, we substitute into this function x square minus 5x plus b. So 3 square minus 5, 3 plus b. Kat sini kita ada 9 minus 15 plus b. So here we have negative 6 plus b. Then barulah kita boleh compare. Kita ada negative 6 plus b equals to 1. b is equals to 7. Okay, so kita dapat a, kita dapat b. Right? So kalau dia bagi kita C, D, F, dia suruh cari constant, apa yang kita akan buat ialah kita akan compare limit F A from the right equals to F A from the left. Okay, to find constant. But if the question gives us PDF, tak ada masalah lah, kita just kira integral dia je. Okay, so now let's see the second question. Find the probability of 2x plus 1 between 1 and 4. Okay. Equal sign tu tak kisah, kita boleh ignore sebab CRV kita boleh just ignore the equal sign. Okay, so sekarang kita ada question B, probability of 1 2x plus 1 4. Okay, so macam biasalah first kita susun dulu. We have P, 1 tolak 1, 0. 2x, 4 minus 1, we have 3. And then kita bahagi dengan 2, this one will still be 0. This one will be x. This one will be 3 over 2. Okay, now macam mana kita nak buat ni? Macam mana nak cari probability given CDF, CRV? Macam mana? Tolak Tolak apa? F3 berdua tolak F0 habis. Yes, betul. F3/2 tolak F0. Alright. So kalau dia bagi kamu PDF, kita kena integrate lah daripada 0 to 3 over 2 ataupun according to the range, okay, according to the function, respective function. Tapi sekarang kita dah ada CDF. Okay, given to a CDF sebenarnya. Okay, ingat kalau dia bagi PDF, how to find the function, kita kena integrate. Ingat PDF mesti akan ada integration. Tapi kalau dia bagi kita CDF, macam mana nak cari probability, simply jadi FB minus FA. Okay, jangan kamu integratekan lagi sekali. Dia dah jadi double integration pula. Dah jadi salah dekat situ. Okay, so just change to F3 over 2 minus F0. So kita ada 3/2, kita balik semula kepada kita punya piecewise function dekat sini. 3/2 duduk dekat mana? Nombor 1, nombor 2? Nombor 2, Miss. Nombor 2. Right, so 3/2 dekat this function. So we just substitute 3 over 2 to that function. X square minus 5x plus b, which is 7.
So equals to x square. X kita ialah 3 over 2 square minus 5x 3 over 2 plus b. B ialah 7. So same thing F0. So 0 kita berada di sini, okay, between negative 2 and 1. So substitute into this function lah. Substitute 0 dekat dalam function ni, ini akan jadi 0, ini akan jadi 0, kita tinggal 4/3 sahaja. Okay. So 0 tambah 0 tambah 4/3. And then you'll get the answer which is, tolong kira, berapa? 5/12. 5/12. Betul? Okay. Betul, Miss. Alright. So that is how we find probability given CDF. So sebenarnya lagi senang lah kalau dia bagi CDF dekat kita. Kamu jangan susahkan kerja kamu cari PDF pula. Okay. Walaupun the next question asks you to find your PDF. Okay. Kalau dia dah ada CDF, that's fine. Just guna yang apa yang kita ada je. So now let's do this question. Okay, dalam kelas kita dah tengok dah macam mana nak tukar PDF ke CDF. And then the latest video yang saya bagi, last one, part 6, tak silap saya ada tunjuk macam mana nak tukar daripada CDF ke PDF. But before that, kita pergi pada nota, ada few mistakes dalam video yang saya buat tu Nanti kalau salah kamu pandai-pandai lah, betul kan? Right, for example 20, this one is supposed to be plus. Sini plus. Betul ke? X square minus, this one will be plus. So this one will be plus. Example 20, which is this one is supposed to be plus, tapi jawapan dekat sini betul. Right, tolong betulkan And then the previous question dekat sini pun salah juga. Sebab terlupa buat bracket dekat sini. The final answer 1/16 tak silap saya. Betul ke? 1/16? Yes, 1/16. Okay. So kalau ada salah lagi tolong tengok dan betulkan Make sure kamu kira tau bila salin video tu. Kira ke tak? Kira, Miss. Kira, Okay. Miss. Alright, so kira tengok kalau ada kesalahan. Biasalah bulan-bulan puasa ni banyak pula salah. Alright, so let's see. Find the probability density function. So CDF to PDF we have to differentiate. Macam mana nak differentiate? Like literally for each range kat sini kita kena differentiate. So start with for x less than -2. So kita differentiate d over dx, function dia ialah 0. Differentiate 0, obviously dapat 0. Okay, subtle one thing. Next is for x between -2 and 1. Follow je range yang dia bagi. Differentiate ax, a kita ialah 2. 2x minus x cube over 3 plus 4/3. Which is kita dapat 2 minus 3x square over 3, kita dapat x square. Betul ke? Okay. So, differentiate 4/3 dapat constant lah. So next ialah range yang seterusnya for x between 1 and 3, 1x 3, and then differentiate that function d over dx. X square minus 5x plus b kita tadi 7. So kita ada 2x minus 5, and the last one is for x greater than equals to 3. Kita differentiate, differentiate 1 dapat kosong. Okay, simple je sebenarnya CDF ke PDF sebab simple differentiation dekat situ. Tapi jangan lupa tulis final answer kita. Kita ada final answer kita fx, f kecil equals to, start with this one, 2 minus x square, 2x minus 5. 0, 0 ni kita boleh sekalikan together.
Okay, so kat sini kita ada 2 minus x square, 2x minus 5, 0. 2 minus x squared, the range is -2, x1, and this one is 1, x3, and this one akan jadi Otherwise, otherwise. Okay, otherwise. So that is your probability density function. Okay, senang je kan? Okay. Right, so itu daripada CDF ke PDF lah given CDF kepada kamu. So saya cuma nak tekankan yang cari constant tadi. Okay, kita akan cari limit daripada kanan, limit daripada kiri. Right, so next question. Okay, saya dah post juga soalan partial dekat GC, nanti boleh tengok and cuba buat. So let's see question 2014-2015. Okay, given CRV, CDF. Okay, dalam kepala kamu dekat sini cari probability tak perlu integrate. Okay, nak cari median pun tak perlu integrate. Nah, cari PDF kena differentiate. Dalam kepala kamu ni semua benda yang dekat sebelah sini dah keluar. Okay. Bila tengok je soalan apa yang dia bagi kat kita tu, kita dah tahu apa yang kita nak buat. So the first question dekat sini. Find P modulus X minus 1 less than 1. Apa definition dia? Apa definition untuk P modulus X less than A? negative A less than X less than A. A. Okay, so itu definition dia lah. Okay, jangan lupa. Right, so we change that into P negative 1 X minus 1, 1. Okay, pindahkan satu ke sebelah, we will have 0, X2. Kamu ada CRV, CDF, macam mana cari probability dia? Perlu integrate ke? Macam mana? Tidak perlu, Miss. Tak perlu. So straightforward jadi F2 minus F0 dekat sini. Okay, so macam ni tak ada masalah lah sebab dia memang ada satu function. 2 memang function ni, 0 memang function ni. Okay, dia between 0 dengan 4. So we just substitute into the same function. You should have 1 over 32. 2 tambah 4 minus, substitute 0, this one 0, obviously will be 0. And you'll have the final answer 6, 12, 3 over 8. Okay. Boleh? Senang? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, next. Kita nak cari median. Okay. Median. Boleh tak cari guna CDF? Median CRV. Boleh tak cari guna CDF? Boleh, Miss. Boleh. Alright, boleh. So, cerita pasal median. Kalau kita ada DRV, hanya boleh guna CDF saja, Cumulative Distribution Function, which is the formula is FM equals to 0.5. Okay, but if the question give a CRV, both pun boleh. Okay, nak guna PDF boleh, nak guna CDF boleh. So CDF formula yang sama, FM equals to 0.5. Jadi kalau PDF kita kena guna apa? Integration. Integration. Integrate daripada negative infinity to M fx dx equals to 0.5. Okay, CRV kita ada choice. Kalau dia bagi kamu PDF, kamu boleh integrate lah. Tapi kalau kamu bagi CDF, kamu boleh terus guna. But DRV, straightforward FM equals to 0.5. Okay, so siapa pula Mr. Anonymous ni? Alright, so kita ada formula FM equals to 0.5. Okay,
Kalau macam ni, kalau function yang ada satu saja, piecewise function yang ada satu ni tak ada masalah. Obviously kamu kena substitutekan M dekat dalam function ni. Okay. But if you have few functions, contoh 0.5 dekat sini, contoh macam ni. Okay, kamu kena cari function yang mana 0.5 tu duduk di belah mana. Okay, duduk dekat mana. So nanti kita akan tengok soalan yang macam tu juga. So now for now, let's see. Just substitute 1/32 M x plus 4, M plus 4 equals to 0.5. Okay, so here we will have M square plus 4M. 0.4 times 32. Berapa? 16. Betul ke? Betul, Miss. So kita ada M square plus 4M minus 16 equals to 0. Okay, masuk dalam kalkulator boleh kira ke? Boleh Miss, tapi ada decimal places. Tapi ada decimal places. Okay, maksudnya kita tak boleh factorize. Okay, so kamu masuk dalam calculator, you'll get the answer M1 equals to 2.472. At least 3 decimal places anything mesti at least 3 decimal places. Second one is M2 equals to negative 6.472. Okay, but remember if your quadratic equation cannot be factorized, dia punya factorize tu ada markah factorize ada markah. But to replace the factorization tu kita kena tulis apa dekat sini? Formula. Quadratic formula. Okay, negative B plus minus B square minus 4AC square root over by 2A. 1. Okay, so the quadratic formula tu replace kamu punya factorization. Okay, jawapan tak ada masalah, kamu ambil je daripada calculator kamu. But are both of this our answer for median? Tak, Miss. Tak. So macam mana kita nak tahu jawapan untuk median kita? Kita refer balik dekat kita punya range kita. Okay, M kita sekarang is between 0 and 4. So kita buatlah conclusion sikit. Since M is between 0 and 4, so median kita is equals to 2.472. Okay, so kita boleh reject je lah negative 6.472 tu. Okay, same thing kalau kamu guna PDF, buat integration pun kamu akan dapat jawapan yang sama jugalah. Alright. Okay. So soalan C boleh buat sendirilah, soalan C tu saya tak nak buat. Okay, basic differentiation je kat situ. And then dia ada kata hence evaluate E 3x square minus 1. Okay, which is you have to find EX square lah. Ingat kalau expectation mesti kena guna PDF. That's why the question said find the probability density function dulu. Okay, sebab kamu nak cari EX square perlukan PDF. Okay, tak boleh guna CDF. Alright? Okay. Okay ke semua? Okay Miss. Okay, Miss. So kita dah habislah cerita pasal CDF ni. Median kita dah buat. Okay, median boleh cari guna CDF. FM equals to 0.5. Expectation kena cari PDF dulu. Mood also kena ada PDF dulu. Okay, kita kena draw graph PDF dulu baru kita nampak the highest probability dekat situ. Nak cari probability kita dah buat dah tadi. Just straightforward FB minus FA. Okay, and jangan lupa sama juga kalau probability kamu, kalau dia bagi few function dekat piecewise function kamu ni, kita kena tengok lah. Okay, kita punya, sorry. Ini kita boleh terus guna. Kalau integration, we have to cari dekat mana kita punya function tu. Okay, macam ni 1.5 to 3.5, kita ada 1, 3, 5. So 1.5 dekat sini, 3.5 kat sini. Okay, sebab function dia lain, so we have to separate. But if you have CDF, tak ada masalah. Terus guna FB minus FA. Okay, now let's see. Soalan ni bagi situation. 2 dice are
thrown and the number X and Y obtained from each dice are noted. Okay, saya ada dua dadu, saya baling dua dadu, saya ambil nombor yang keluar. Okay, and that is obviously discrete random variable. Okay, soalan bagi tahu, it's a good thing. Kalau soalan bagi tahu, kalau soalan tak bagi tahu pun kita sepatutnya tahu sebab dia boleh dikirakan nombor di atas dadu tu. Okay, but now dia bagi kita piecewise function macam ni. W, the event, fx. Yang atas ialah xy when x equals to y. Yang bawah modulus x minus y when x not equals to y. Apa yang kamu faham daripada function yang dia bagi ni? X dengan Y ialah nombor yang keluar dekat atas dadu. Alright. So kalau dadu 1 tunjuk 3, dadu 2 tunjuk 3, apa yang kita kena buat dengan nombor tu? Darab Miss. Darab. Okay, kalau dadu 1 tunjuk 3, dadu 2 pun tunjuk 3. Let's say ini X, ini Y kita. So X is equals to Y. So what we have to do is we have to multiply. Okay. But kalau saya baling satu lagi dadu, bukan satu lagi dadu yang sama. Satu nombor tunjuk 6, satu nombor tunjuk 2. Apa yang kita kena buat? Tolak Miss. Tolak dekat sini. Okay. This is our X, this is our Y. But if the dice show 1 and 3, X dengan Y, apa yang kita kena buat? Modulus. Tolak juga kan? Satu tolak 3, betul? Satu tolak 3 negatif 2 ataupun 2 sahaja? 2. Luasa. Sebab dia ada modulus. Modulus. Okay. Right. Faham situation dia macam mana? Okay. Faham ke situation ni macam mana? Okay. Tapi masalahnya, macam mana kita nak letak semua dadu nombor tu together? Maksudnya macam mana kita nak pastikan semua nombor tu nampak? Macam ni takkanlah kamu nak senaraikan satu-satu ni. Saya bagi tahu dekat the first chapter 8, dekat chapter 8, macam mana kita nak representkan 2 dice are thrown ni. Situation 2 dice are thrown ni macam mana kita nak representkan dia untuk senangkan kita. Tapi ingat, tahulah tak ada orang jawab pun. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, cerita pasal 2 dice are thrown. Ini cara yang paling mudah untuk kita nampak dua-dua dadu kita. Okay, ini dadu 1 kita, let's say ini ialah X. Inilah dadu 2 kita, let's say ini ialah Y. Kalau terbalik. Tak kisah pun sebenarnya. Okay, let's say this is X, this is your Y. Alright. So, kita baling dadu. Keluar satu-satu. Apa kita buat? Tambah. Tambah. Darab. Darab. Okay. Darab. Seorang jawab tambah, semua orang jawab tambah. Darab. Okay, darab. Di sini, X, Y. When X equals to Y. So, darablah satu darab satu, dapatlah satu. Okay, and then the next one. Dadu 1 tunjuk 1, dadu 2 tunjuk 2. Apa kita buat? 1 is not equals to 2. So, kita kena tolak lah kan? Tolak. Satu tolak Ya, 2 Miss, negatif tolak. 2. Tapi function tu tulis modulus. So, kat sini akan jadi 2. 2. And then 1 tolak 3 modulus. Sorry, sini 1. Sini 1 1 tolak 2 dapat 1 kan? Ya Miss. So, sini akan jadi 2. 1 tolak 4 negatif 3. Modulus negatif 3 kita ada 3. So obviously yang belakang ni semua samalah. Right? So kita teruskan. 2, 1. Nombor yang lain. So kita tolak. 2 tolak 1 dapat 1. 2, 2 sama. So apa kita buat? Darab. Darab. Buat 4. Betul? And then teruskan. 2, 3. Nombor lain kita tolak modulus negatif 1. 1. Yang belakang ni sama je lah. 2, 3, 4. 3 tolak 1 dapat 2. 3 tolak 2 dapat 1. 3 dengan 3. Kita kena buat apa? Nombor dia sama? Darab. Darab. 9. 3 tolak 4 negatif 1 modulus. Sampailah habis.
4 tolak 1, 3, 2, 1. Ini akan jadi 16, 1, 2, 4, 3, 2, 1. Ini jadi 25, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 36. Okay, boleh faham? Nampak? Nampak Miss. Alright. So sekarang kita dah ada semua outcomes yang ada daripada kejadian dalam situation ni. Okay. Daripada baling dua dadu and then dengan function yang dia bagi kat kita. So inilah cerita dia. So senanglah kita nampak. When the question said, write all the outcomes for W equals to 4. Okay, kita tulis tu dulu. Outcomes for W equals to 4. Mana 4 kita? Sini 4, sini 4, sini 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so outcomes kita akan jadi XY lah. Okay, XY. So this one is 1, 5. 1, 5. Lagi? Ini? 2, 2. 2, 2. This 1, 2, 6. 6. And this 1, 5, 1. 1. And the last one dekat situ ialah 6, 2. 6, 2. Okay, so dalam bracket nombor yang pertama ialah X, nombor yang kedua ialah Y. X tu ialah dadu yang pertama, Y ialah dadu kedua. So itu outcomes kita. Okay, and hence show that PW equals to 4 equals to 5 over 36. Ada berapa banyak outcomes dalam kita punya dadu, ya kita punya W equals to 4 tu? 5. 5. So macam mana nak tunjukkan dia? Tambah je lah. N. Okay. Tambah. Untuk dapat 1, 5, 1 over 36. Dapat 2, 2, 1 over 36. This one is 1 over 36. 1 over 36. 1 over 36. And we'll get the final answer 5 over 36. Itu je, tak banyak pun. Okay, so settle. Boleh faham ke sampai situ? Boleh, Miss. Boleh Miss. Boleh. Okay. So next, construct a table, okay, of the probability distribution of the random variable W. Hence show that W is a discrete random variable. Okay, so we need a table. So apa X kita dekat sini? Apa, bukan X, W kita. Okay, kita ada W berkecil, kita ada PW equals to W. Okay. Apa W kita kat sini? W kita ialah nombor yang ada dekat dalam ni lah kan? So kita ada 1 sampai 6. 1, 2, 3. 6 ada ke 6? Tak ada 6 pun. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And then kita teruskan dengan 9, 16, 25, 36. 9, 16, 25, 36. So that is all your outcomes. Okay, untuk kita punya situation kita. Kita buatlah table. Now to find the probability, basically kamu kira je lah berapa banyak yang kamu ada dekat situ. 1 ada berapa? Ada berapa banyak 1? Cuba kira. 11. 11. So probability dia akan jadi? Sebelas per 36. 11 per 36 je lah. Okay, sebab total outcomes kita ialah 36. Okay, so 2 ada berapa? 1, 2, 3, 8. 8. Terima kasih kira. 8 per 36. 3 ada berapa? 6 per 36. 6, 3, 6. Okay, dalam table ni tak kisah kamu boleh je biar macam ni. Tak perlu simplify pun tak apa. 4 ada berapa? 5 lah tadi kita dah kira. 5, 3, 6. 5 ada 2. Okay, 9, 16, 25, 36 obviously satu sahaja. 1 over 36, 1 over 36, 1 over 36, 1 over
36. Okay. So untuk soalan ni dia lain sikit lah sebab dia bagi situation dekat kita. Dia macam gabungan antara chapter 8 dengan chapter 9. Okay. Instead of just bagi function, suruh kita cari ikut formula je. So kamu kena fikir lebih sikit kat sini. Kamu kena fikirkan situation tu untuk construct kita punya table. And then for question C, D dengan E tak ada masalah lah. Semua daripada chapter 9 kita. Soalan before that, hence show that W is a discrete random variable. Macam mana kita nak show? DRV, PDF, macam mana nak show? Equal to 1. Apa yang equals to 1? P? PX. PW. PX equals to W equals to W. Okay, equals to 1. So basically tambah je lah semua ni. Tambah. Mesti akan dapat 1. And don't forget your conclusion. Okay. Lambat pula dia keluar. Okay. Alright, so soalan C, find. Sekejap kenapa dia macam slow pula. Soalan C, find PW greater than 9. Okay, discrete random variable. Macam mana nak cari probability? PW greater than 9. Tambah satu-satu. Tambah satu-satu. So W equals to apa dulu? 16. 16 plus W equals to 25 plus W equals to 36, which is all the same probability, 1 per 36, 1 per 36, 1 per 36. Then you can find the answer. Okay. So next is to find the mode. Okay, macam saya cakap, find mode ni kita boleh guna graph kita. Okay, kita boleh guna graph PDF kita. Tapi sebenarnya daripada table ni, you can also find your mode by using the table. Tapi kamu kena tukar satu-satu lah. Okay, tengok which one is the highest probability kita. Okay, yang tu boleh buat sendiri Find EW and calculate E3 minus 4W. Yang ni boleh buat. Kita dah banyak kali buat dalam kelas. Saya rasa tak ada masalah Boleh buat? Boleh, Miss. Just simply darab ini dengan ini. Tambahlah semua. And then this one is just properties. Alright? Okay, so itu sahaja untuk soalan ni. So soalan ni kalau kita tak faham function ni apa benda, susahlah untuk kita buat. Okay, so you have to understand the situation first. Okay, so let's try this question. See. Okay, soalan ni lah. Dulu. Okay, salinlah soalan dia dulu. Okay, so given to us CRV PDF. So mesti akan ada integration dalam cerita kamu ni. So first question asks to show that C equals to 3. Okay, PDF CRV. Suruh cari constant. So obviously this is what we are going to do. Okay, so tapi beza dekat sini daripada soalan yang biasa kita buat, constant kita dekat range kita. Okay, perasan tak? Constant kita dekat range. Tapi cara yang sama juga sebenarnya, jangan risau, sama je. So integrate, definition ialah integrate negative infinity to infinity, fx dx is equals to 1. So but for our function, kita ada integrate from negative c to c. Okay, x square over 18. Saya keluarkan 1 over 18 siap-siap. Square equals to 1. Okay.
So integrate je lah macam biasa. Basically C constant tu kita just substitutekan dekat dalam X kita. Okay. So now we have 1 over 18 ataupun boleh pindah sebelah 18 kita. Okay, tak apa. Tinggal dulu. 1 over 18. So integrate X square, kita ada X cube over 3. Integrate from negative C to C equals to 1. This one is also a constant, 1 over 3. Kita ada 1 over 54. So substitute dekat sini kita ada C cube minus negative C cube equals to 1. Yang ni boleh bawa pergi sebelah. We have 54. Here we have C cube minus negative C cube. Kamu ada 2 C cube. And then we have C cube equals to 27. And C kita sama dengan 3. 3. okay, lambat pula dia keluar. C equals to 3. Okay, so tak kisahlah dekat mana constant kamu tu berada, sama ada di range ataupun di function, we are going to use this formula here. Okay. Alright. So next is to find the cumulative distribution function of X. Given PDF, we want to find CDF, obviously kita kena integratekan dia. Okay, so let's do this quickly. Cuba kamu buat dulu. Ada 3 jangan lupa. Kita ada negatif CC. So di sini ialah negatif 3x3. Jangan buat untuk negatif 3x3 je, mesti kena ada untuk x less than 3, x greater than 3. Okay, so first one is for x less than 3, kita ada f besar equals to integrate daripada negative infinity sampai ke X. x. Okay, sampai ke x. Ingat last limit mesti kena x. So function here is 0 equals to 0. Okay, so next one range kita fx equals to bawa balik yang daripada sebelah negative infinity sampai ke 0. Negative 3. Okay, negative infinity sampai negative 3 function 0 plus negative 3 sampai x. Okay, last limit kita mesti kena x. So we have 1 over 18x squared. So this is actually your f negative 3. Okay, ataupun f0 lah dekat situ. Okay, macam mana saya tahu f negative 3? Sebab last limit dekat dia ialah negative 3. So plus 1 over 18 x cube over 3 negative 3x. Okay, saya harap kamu tak ada masalah untuk buat CDF ni Kita dah buat banyak kali dalam kelas. So this one will be 0. This one will be 1 over 18 times 3x cube over 54 plus 27 over 54. And here we have the function x cube over 54 plus 1 over 2. Betul? Betul, Miss. Okay, last one is for x greater than 3. Okay, greater than equals to 3. So semua benda balik, kita tulis balik semua. Fx equals to negative infinity to negative 3, 0 plus negative 3 to 3 function x square over 18 dx
And last one, 3 to infinity, but we replace the last limit with x, function 0. And this one ialah f apa? F3. F3. Okay. Tengok limit before ni ialah 3. This one will obviously be 0. So F3 nak dapat daripada mana? 3 ni nak substitute kat mana? Yang atas. Function 9. Okay, function sebelah dia, previous function. So substitute 3 cube over 54 plus 1 over 2 dapat 1 tak? Dapat, Miss. Dapat. Okay, so dapat 1. InsyaAllah lah jawapan kita betul. Okay, kalau dapat 1 tu mesti betul lah jawapan kita. So write your final answer, make sure to write. We have 0, x cube over 54 plus 1 over 2, 1. This one is x greater than equals to 3. This one negative 3x 3. This one is for x less than equals to negative 3. Okay, so kita dah ada CDF. When you look at the next question dekat sini, ada hence. Okay, hence maksudnya apa? Mesti kena guna? Information sebelum ini. Okay, beforehand question. Okay, maksudnya apa yang kita dah ada before that lah. So, untuk cari probability ni janganlah kamu guna PDF ni. And instead kalau dia tak ada hence pun, kamu dah ada CDF dekat sini, kita just guna CDF kita sebab dia lagi senang sebenarnya. Okay, so question 1. To find Px between 0 and 2, that's gonna be simply F2 minus F0. Okay, sebab apa? Sebab kita dah ada CDF kita. Okay, kalau kamu nak guna yang ni, kamu kena integrate lagi sekali. Okay, so kamu buat banyak kerja. So, both 0 dengan 2 berada dekat function yang sama. X cube over 54 plus 1 over 2. So, we just substitute je lah. 2 cube over 54 plus 1 over 2. 0 dekat sini ialah 0 plus 1 over 2. Berapa jawapan dia? Four over 27. 4 over 27. Okay, same thing for median. Jangan susah-susahkan kerja kamu integrate. Kita dah ada CDF. We can just use Fm equals to 0.5. And then we have the function tadi, m cube over 54 plus 1 over 2 equals to 0.5. Carilah m kamu dapat berapa. Okay. Which is the answer is m equals to 0. Yes, median boleh jadi 0. Sebab kamu tengok dekat range kamu, dia start dengan negatif 3 kan? Obviously bolehlah median kita jadi kosong. Okay. Boleh? Ada soalan? Boleh, Miss. Boleh. Okay. Boleh, Miss. Right. Kalau boleh, sikit lagi. Berapa dah? 51. Tak apalah, kita berhenti di sini. Nanti hari Isnin kita sambung sikit lagi, last. Okay, maybe saya akan buat quiz juga hari Isnin. Saya akan bagi tahu balik. Boleh ambil soalan ni. Nanti saya bagi tahu lah soalan apa yang kamu kena buat. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, ini ialah soalan CRV, okay, random variable. Tapi kenapa tiba-tiba dia suruh cari first quartile pula? Okay, first quartile kita jumpa dekat chapter data description. So how are we going to find this? Okay, please attempt this question, nanti kita akan discuss hari Isnin nanti. Okay, so kita berhenti di sini. Okay, Miss. Tak ada soalan? Mestilah tak ada soalan kan? Alright. Okay, thank you guys. I'll see you guys next week. Thank you. Thank you, Miss. 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 Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.
Thank you. Thank Thank you, you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Bye.